ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संजीवक तं तथा कुपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री भगवानुवाच कुत त्वां कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यमास्मगमं पार्थ नैतत्त्वप्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदनम् ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भोक्ष्यामिह लोके हत्वार्थकामातु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धवान् न चैतद्विप्न कतरन्नो गरीयो यद्दा जयेम्यदीवानो ये जयेयुः याने हत्वा न जिजीविषाम् देव सीता प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतभावम् उच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रवक्ष्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन्नमूर्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। संजीवा एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। भगवानुवाच अशोचानन्यवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून् गतासूश्च नानो शोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनाथं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मूयते मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या तातितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ समदुःखसुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शत उभयोरपि द्रष्टो अन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनवेति हन्तारं यस्येनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णान्यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि
नैनं छिन्दति सत्राणि नैनं दहति पावकं न चैनं क्लिजन्त्यापो न शोषयति मारुत अछेद्योऽयं दायोऽयं क्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन अव्यक्तो अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मुतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवद्व्यदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यं शृणोतु श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदच्छयाच्चोपपन्नं स्वर्गद्वारं वा वृतं सुखेन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिद्यशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्ति च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितश्च च कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वामहरथा येषां च तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततदुत्तरं नो किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बौद्धे योगे मां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः ह्रीकेत् कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमामुष्विता वाचं प्रवदन्त्यविपश्रित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनं कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविषये बहुला भोगेश्चर्यगतिं प्रति भोगेश्चर्यप्रसक्तानां तयाप्यहतचेतसां व्यवसायात्मिकां बुद्धिं समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतोर्भुमा ते सङ्गो स्वकर्मणि
योगात्ता कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणं वीक्षकुपणा फलहेतव बोधेयुक्तो जहाति उभे सुकृतादुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजाम्बोधियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति तदा गन्ताधिनिर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा भाष्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगवाप्स्यसि। अर्जुनवाद स्थितप्रज्ञशका भासा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधिकी प्रभाषित किमाथिता व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना दुःखेषु विगतस्पृहः वीतराग्भयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते य सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गतेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहासु स्मृतिविभ्रमम् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषव्ययोधेतु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति रशान्तस्य कुतसुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुना वमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगूहितानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिम् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वा पुमाचरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनाप्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव नारायण के शरण में भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्योग अर्पण। ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायण वासुदेव परमात्मने नमः। हमें मन की दुर्बलताओं, तन की दुर्बलता, चित्त की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कही गई भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करने से मन की, तन की, चित्त की, बुद्धि, हृदय, इंद्रियों की जो भी परेशानियां हैं वो क्रमशः दूर होनी शुरू हो जाएगी और जीवन मंगलमय बनना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की कृपा से हमारे जीवन में आनंद प्रसन्नता आएगा। ओम ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। संकर्षणाय नमः। च्युताय नमः। केशवाय नमः। मधुसूदनाय नमः। ओम श्री गोपिका जनवल्लभाय नमोस्तुते।